Mi último día en el colegio no lo recuerdo sinceramente, pero cuando ya vine en clases online, mi mundo se cayó. Me veo al espejo y me digo, ¿qué te pasó? ¿Dónde fue tan estudiosa? ¿Qué pasó? It's hard to create community online. If you're new to this country, you want to be part of something here. Being part of a Zoom class is not the same. Hey Titans, it's Mr. Elias, your Facebook page operator / history teacher, and... Hola Titanes, soy la señora Bonilla, trabajadora social de Enlace Familiar. My students come in diverse classes, so different language groups, different levels. You have kids who have gone to private schools, and you have kids who grew up on farms and haven't been to school at all. La encuesta está en inglés, en español, en Amharic y en árabe. The survey is about our experience with virtual learning and our plans for reopening. This is for level 1 students, so language has to be real simple. Where are the first technologies? So what we've been doing is we've been looking at Paleolithic and Neolithic. Let me just throw this up here. Okay, so Ali, which one is having homes, villages? Neolithic. Very good, Ali. Villages. The disruption and the disruptiveness of this whole time has made their long-term goals seem farther off. Ana Reyes is a leader and a helper. She's never been my student, but I've worked with her as in the student leadership meetings. The other kids go to her when they need help, when they want to understand things. Acá está positivo, tienes que tomarlo negativo. Nunca lo tomes de este lado. Ah, acá la hace otra cosa. Igual. Quiero estudiar ciencias forenses y criminalística. Antes siempre estaba en Honor Roll con asistencia perfecta. Como estamos ahora en online, digamos que no me ha ido muy bien y siento realmente un miedo de no ser exitosa como yo era en el pasado. Gracias. Well, I want to have a greater grade, but I don't know how to improve that. The best bet is always to do your best work on time. Okay. That's how you get good grades. If you get a bad grade, you need to follow up immediately on that grade, not waiting for the next one or the next one, but follow up on that one. I'm pretty easy to get an A from if you do the work, but if you don't, It's quite frequent for kids to go through isolated periods. They need lots of check-ins. One kid will be on fire for a while, and then you forget that the kid who's over there, is just like, they got their head down and they're stressed out or the grades are falling. Difference is before the pandemic, it's a face, not a dark box on Zoom. Yo llegué a Estados Unidos hace 2 años atrás, prácticamente. Yo trabajé para el gobierno, me especialicé siempre en temas de seguridad. Tener ese tipo de poder y de decisión ocasiona que uno tenga enemigos. Ya habíamos sido víctimas de algunos atentados e intentos de secuestro, inclusive de mis hijas. Entonces era un sí o sí. Uno sí se cuestiona si es que lo hice bien o lo hice mal. ¿Seco de pollo o pollo al horno?
Seco de pollo. Seco de pollo. Mi mamá se alejó completamente. No se preocupa ni por nosotras. No nos llama ni en los cumpleaños, Año Nuevo, Thanksgiving, nada. Los primeros meses que ella se fue, solo sabía preparar el arroz y hacer un huevo frito. No sabía nada más y me sentía súper sola. Pero ya poco a poco fui aprendiendo por mi cuenta. No escucho nada. No escucho nada. Las maneras de aprender en mi casa es un poquito complicado. ¿Tenemos otros? ¿No? ¿Nada? ¿No? Mi hermana, en especial la más chiquita, se distrae mucho. Mía, Rafi. trata de tomar el juguito que está al lado. Quiero mantenerle activa, pero yo también me distraigo mucho en mis clases por estar atenta a mis hermanas. Una pandemia que al comienzo nos disminuyó trabajo, después pasamos a ser trabajadores esenciales, los que estábamos en la construcción, pero asimismo no trabajábamos las mismas horas, no percibíamos los mismos ingresos, entonces ha sido para nosotros doblemente difícil. ¿Tienes hambre? Me comí una salchicha. Do you want like, breathe? Pan! Ah, ok. With Nutella? Ya. Okay. Cuando no lo ha tenido, ha sido como una crisis adentro de la casa, sabiendo de qué vamos a comer mañana o qué es lo que haremos luego o si voy a preparar el mismo plato de ayer. Esa preocupación en mi mente todo el día. Me sentiría muy feliz de volver a entrar al sitio donde yo soy muy exitosa, donde yo fui una vez exitosa. I'm very excited. Like, all of this quarantine, I prepared so much for doing my perfect eyeliner. Believe me. Voy a sentir nuevamente que realmente importo. Voy a sentirme nuevamente que yo puedo. Okay. Ana Reyes is someone who wants to be at the center of things, and she wants to be a part of a movement, of something. Good morning. Good morning. You going in TC? Yes. Go all the way to the last seat. Okay, thank you. Good morning, Titan. After you finish breakfast and you don't have a first period class, you're free to hang out in the gym. This next stage is going to be just kind of making sure that things are safe and having a place for people to go who want to do hybrid and they want to get out of the house. How are you, man? Dame el codo. A lot of the kids thought this was going to be back to normal. They were looking forward to going to lunch. I had one student be like, I can't wait to be in person because I want to kiss my girlfriend. And I was like, oh, okay, here's how it's going to be. It's the same? Yes. Firstly, we should compare who we are today with who we were. Estoy sumamente orgulloso y agradecido con la vida. Y perdón si me quiebro en momentos, pero una niña muy valiente, muy inteligente. I'm here. This was from the last year when I was on 10th grade. I'm here. Que ha sabido asimilar lo que ha sucedido, bañarse de una paciencia increíble
y llenarse de madurez. Yeah, I want to be there again. Ugh. Yeah, it's pretty hard right now, but I can. One of the big lessons that my own kids and my students have learned is those little victories are the moments in life that counts. Just the idea that, you know, you can take these little victories even though things aren't going the right way. That's resiliency and that's perspective too. There's no reason to get into that doom and gloom emergency mode that I think is common in education, to talk about learning loss and lost year, but really to think about what have we learned and how can we do it better from now on. Voy a estar en el 12º grado el siguiente año, en el 12. Quiero demostrar a todos quién soy, que yo soy alguien que tiene mucha motivación por dentro. Pero por ahora no tengo esa motivación, pero estoy trabajando en ello.